Bonsoir à tous et à toutes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مسيو أحمد عماد. النهاردة موضوعنا الوحدة الأولى في منهج أولى ثانوي، في منهج تالتة ثانوي باردون. هنفتح مع بعض الكتاب، بس في البداية بحب أفكركم ما ننساش طبعا نفعل الجرس بتاع القناة، وطبعا نجيب الكتاب معانا ونمشي مع بعض واحدة واحدة كأننا في الحصة بالظبط. بسم الله. الوحدة الأولى بتتكلم عن الألعاب الرياضية، يعني يهمني النهاردة إن أنا أشتغل على كل الكلمات اللي بتخص الألعاب الرياضية. أهم كلمات الوحدة الأولى اللي اسمها لو كلوب دي سبور، دي سبورتيف. اقرأوا معايا: un sport، un résultat، un arbitre، un entraîneur، un joueur، un supporter، un champion، un gardien de but، un nageur، un boxeur، un athlète، un cavalier، un judoka، un cycliste، un randonneur، le yoga، le patinage، un entraînement، un toutou، un sifflet، un kimono، un terrain، un filet، un panier، un soyer، un conseil، une piscine، une boule، une compétition، une serviette، une piste، une équipe، la randonnée، une course، un tenue، les pointes، une corde، une canne de golf، des baskets، des patins، un cours، un modèle، un tournoi، un paysage، un équilibre، un classement، une idée، une croquette، une série، une décoration، un bêtise، une chanson، un casque، un genre، un but، un moniteur، un parapluie، un slogan، un avis، une adrénaline، une idée، une sensation، une autorisation، en piste cyclable، une moitié، en opinion، une note، en course, jouer، attraper، diriger، s'impatienter، courir، pratiquer، nager، descendre، perdre، gagner، marcher، contrôler، se battre، sauter، monter، s'entraîner, prêt, impatient, joyeux, individuel, violent,
sportif, collectif, chargé de, un jeu d'équipe, en série de trous, passer, se déplacer, abandonner, inventer, prêter, encourager, encourager, oublier, laisser, envoyer, raconter, lancer, entendre, apprendre, vendre, supporter, refaire, reprendre, sourire, attendre, au pire à, difficile, caractéristique, vite, sans, ovale, être en retard, l'esprit d'équipe, le son de rythme, le goût de la nature, poser en question, un moniteur de ski, les Jeux olympiques, changer, proposer, surveiller, gagner, inciter, accepter, accompagner, s'ennuyer, identifier, rentrer, penser, obliger, refuser, découvrir, partir, permettre, motivant, dangereux, juste, violent, spécialisé, moins, plus, trop, un peu de, à mon avis, un sport extrême. Ça nous permet. Je suis pour. Je suis contre. À la fois. Avant de. Je veux bien. moitié mort. ديت يا شباب أهم الكلمات على الوحدة الأولى لكلوب دي سبورتيف. رقم 1 مطالب حفظ الكلمات الخاصة بالوحدة الأولى. هنبدأ مع بعض. القلم في ايدينا يا شباب ويترجموا معايا. أول جزء لي دوكومون، أول جزئية في الامتحان الوثائق. 1 لي سي دوكومون بوي مي فري او فو. اقرأ القطعة وبعدين حط صح أو غلط. pour avoir la forme لكي تكون في كامل اللياقة. Il est très important de من الهام جدا أن savoir se détendre أن تعرف الاسترخاء. Surtout si vous avez une vie active بالأخص لو لديك حياة نشيطة. Avec beaucoup de stress بكثير من الضغوط. Le sport est un excellent moyen. الرياضة تكون وسيلة ممتازة. De se détacher des problèmes. للتخلص من المشاكل. Choisissez bien votre sport. اختاروا رياضتكم جيدا. La natation est un sport excellent pour les gens de tout âge. السباحة تكون رياضة ممتازة للناس من كل الأعمار. Pour combattre le stress لكي تهاجم الضغط. Pensez à faire de la gymnastique en musique. فكروا في ممارسة الألعاب الرياضية بالموسيقى. دي يوجا واليوجا. Ce sport-ci هذه الرياضة تكون
pour les personnes qui ont le cours للأشخاص المصابين بالقلب مرض القلب يعني. Si vous commencez un nouveau sport لو بدأتم رياضة جديدة ne vous forcez pas trop au début لا تبذلوا قوتكم في البداية في de progrès petit à petit تقدموا خطوة خطوة. Faites attention aux douleurs انتبهوا للآلام et mal des dos وألم الظهر surtout بالأخص et modérez vos efforts واعتدلوا بمجهوداتكم. 1. Le sport est utile pour tous les âges. الرياضة مفيدة لكل الأعمار. Bravo. Vrai. 2. بيقول لي le sport cause des problèmes. الرياضة بتسبب المشاكل. في غلط. numéro 3. On peut faire de la gymnastique pour combattre le stress. بيقول لي نستطيع أن نمارس الألعاب الرياضية لكي نهاجم الضغط. Bravo. Vrai. Numéro 4. La natation est un sport convenable pour toutes les personnes. السباحة بتكون رياضة مناسبة لكل الأشخاص. Vrai. Bravo. Numéro 5. Les malades de cœur peuvent faire du foot. مرضى القلب يقدروا يلعبوا كرة قدم. في Numéro 6. On doit faire tous ces efforts en commençant un nouveau sport. نقدر نعمل كل مجهودنا في بداية رياضة جديدة. وطبعا الإجابة في. ركز معايا وأهم حاجة الترجمة. القطعة 2. 2. Lisez documents puis choisis la bonne réponse. اقرأ القطعة ثم اختار الإجابة الصحيحة. 1868 les baskets. 1868 les baskets الحذاء الرياضي. On a d'abord réservé les premières chaussures de sport. حفظنا أولا الأحذية الرياضية الأولى. أسومال أون كاوتشوك سبورتيف اللي هي بنعل من الكاوتشي للرياضي من الكوتش اللي هو النعل الفلات ده. مي أون لكن عام 1936 لكن سنة 1936 quand le basket est devenu jeu olympique عندما لعبة السلة أصبحت لعبة أولمبية. On a eu une idée géniale. كان لدينا فكرة رائعة. Proposer au grand public أن نقدم للجمهور الكبير. Les chaussures des basketteurs أحذية لاعبي السلة. Aujourd'hui النهاردة les baskets حذاء السلة ne sont plus seulement des chaussures de sport. لم يكن فقط حذاء رياضي. Ce sont des véritables accessoires de mode. إنه يكون حقا إكسسوارات حقيقية للموضة. 1930 le sweat à capuche. 1930 السويتشيرت اللي هو بزعبوط. بيقول لي on a créé ces vêtements. أنشأنا هذا الملبس pour les ouvriers de New York لعمال نيويورك. pratique pour se protéger de froid. عملي لكي يحميهم من البرد. quelques années plus tard بعد مرور عدة سنوات c'est devenu la tenue préférée des boxeurs. أصبح
الزي المفضل للملاكمين. Les étudiants l'ont popularisé dans les années 1970. الطلبة بتوع الجامعة جعلوه شعبي يعني مشهور في سنة 1970. Aujourd'hui tout le monde en porte. النهاردة كل الناس بيلبسوا منه. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. 1. Maintenant, les baskets sont aussi en sorte de. الآن الحذاء الرياضي بيكون أيضا نوع من. برافو. accessoire نوع من الإكسسوارات. 2. On met le sweat à capuche quand il fait. نرتدي السويت شيرت أبو زعبوط عندما يكون الجو froid بارد. برافو. فوقوا معايا يا شباب. نمرة 3 aujourd'hui النهاردة نقط préfère porter le sweat à capuche بيفضلوا يلبسوا السويت شيرت أبو زعبوط. يبقى الإجابة سي. برافو. tous les gens كل الناس. Numéro 4 on a créé le sweat à capuche. أنشأنا السويت شيرت أبو زعبوط. برافو. 1930 سي. برافو. 5 En 1936 proposé les baskets au grand public et اقتراح فكرة الحذاء الرياضي للجمهور كانت أكيد دي excellent فكرة ممتازة. أما نمرو 6 ils sont les premiers qui ont mis le sweat à capuche. أول ناس لبسوا السويت شيرت أبو زعبوط كانوا les ouvriers العمال. الجزء الثاني عندنا النهاردة les situations المواقف. أهم المواقف طبعا اللي بتخص الوحدة الأولى. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? 1. Votre ami vous demande le pilar c'est quoi vous dit. ترجم معايا أهم حاجة الترجمة. زميلك بيسألك ماذا يعني البلياردو وأنت تقول برافو سي. Le pilar c'est un sport classique. إنها رياضة تقليدية. 2. Vous demandez à votre copain le sport qu'il pratique. Il dit. تسأل زميلك عن الرياضة اللي بيمارسها وهو يقول برافو جو براتيك لو جولف. أمارس الجولف. نمرة 3 جهزوا إجاباتكم معايا برضو يا شباب. يلا التفاعل مطلوب. Vous demandez à votre copain son équipe préférée vous dit. تسأل زميلك عن الرياضة المفضلة عن الفريق المفضل وأنت تقول برافو. Quelle équipe encourages-tu. أي فريق تشجع. Numéro 4 Votre ami vous demande ce qu'il fait pour faire de l'escalade vous dit. زميلك بيسألك ما يلزم لكي نمارس التسلق وأنت تقول برافو j'ai besoin d'un corde. محتاج حبل. Numéro 5 Votre petit frère vous demande où vous jouez à la pétanque vous dit. أخوك الصغير بيسألك أين تلعب الكرة الحديدية وأنت تقول برافو سي on fait de la pétanque dans le parc. نمارس الكرة الحديدية في الحديقة. Numéro 6 Votre ami vous demande de combien de joueurs se compose l'équipe de football vous dit. زميلك بيسألك كم عدد اللعيبة اللي بيتكون منها فريق كرة القدم وأنت تقول برافو بي ce sport se joue à 11 joueurs. هذه الرياضة تلعب ب 11 لاعب. Numéro 7 Votre petit frère veut aller à l'école à vélo vous dit. أخوك الصغير يريد أن يذهب إلى المدرسة بالعجلة وأنت تقول. طبعا هتقدم له نصيحة. Tu dois prendre la piste cyclable. لازم تمشي في طريق الدراجات. Numéro 8 Vous acceptez l'idée de votre copain vous dit. تقبل فكرة
زميلك وتقول C'est sympa, bravo. إنها لطيفة فكرتك. Numéro 9. Votre ami vous demande quel sport extrême vous pratiquez vous dit. زميلك بيسألك أي رياضة خطرة أنت تمارس وأنت تقول برافو سي لو رافتنج إنها الرافتنج اللي هي الرياضة اللي قدامنا دي. Numéro 10. Votre petit frère vous demande ce que le gardien de but fait vous dit. أخوك الصغير بيسألك ماذا يفعل حارس المرمى وأنت تقول برافو il attrape le ballon هو بيصد الكرة بيمسك الكرة. 11. Votre ami vous demande ce que le cavalier fait vous dit. زميلك بيسألك ماذا يفعل الفارس وأنت تقول برافو بي il fait de l'équitation يمارس ركوب الخيل. 12. Vous demandez à votre ami son goût vous dit. تسأل زميلك عن ميوله وتقول J'adore le kitesurf et toi أعشق ركوب الأمواج وأنت. 13. Votre sœur vous demande pourquoi vous utilisez des gants vous dit. أختك بتسألك ليه بتستخدم القفازات أو الجوانتيات أو القلبزات وأنت تقول طبعا تستخدم في رياضة البوكس الملاكمة. 14. Vous décrivez votre entraîneur vous dit. تصف مدربك وتقول برافو il est sympa هو لطيف. 15. Vous demandez à votre ami ce que la danseuse de ballet porte il dit. تسأل زميلك ماذا ترتدي راقصة الباليه وهو يقول برافو سي elle met un tutu et des pointes ترتدي زي الباليه وكذلك حذاء الباليه. Numéro 16. Vous demandez à un copain où on va pour faire de la natation il répond. تسأل زميلك أين نذهب لكي نمارس السباحة وهو يقول سي à la mer في البحر. Bravo. 17. Vous demandez à votre copain son avis sur l'avion vous dit. تسأل زميلك عن رأيه في الطيارة وتقول يا ترى أقول له quand arrive l'avion متى تصل الطائرة. Qu'en pensez-vous إيه رأيك فيها. Que prenez-vous ماذا تتناول أو ماذا تأخذ. طبعا الإجابة ب إيه رأيك فيها. 18. Vous demandez à l'entraîneur de combien de joueurs l'équipe de basket se compose il vous répond. تسأل مدربك عن عدد اللعيبة اللي موجودة في فريق الباسكت وهو يقول برافو سي il y a 5 joueurs dans une équipe يوجد 5 لاعبين في الفريق. 19. Votre ami vous demande ce que l'arbitre fait vous dit. زميلك بيسألك ماذا يفعل الحكم وأنت تقول برافو سي il contrôle un match بيتحكم في المباراة بيحكم المباراة. 20. Vous avez envie de faire du sport extrême vous dit. لديك الرغبة في ممارسة الرياضات الخطرة وأنت تقول B. Bravo, j'aime faire de l'escalade أحب أن أمارس التسلق. 21. Le joueur demande à l'entraîneur comment il peut gagner le match. Il lui répond. اللاعب يسأل المدرب كيف يستطيع أن يفوز في المباراة وهو يقول له
برافو. B. Il faut surveiller tous les joueurs. يجب عليك أن تراقب كل اللاعبين. 22. Vous êtes contre le sport extrême, vous dit à votre copain. انت ضد الرياضات الخطرة وبتقول لزميلك. برافو. Ah. Je trouve l'escalade très dangereuse. أجد التسلق خطير جدا. 23. Veut refuser l'invitation de votre copain à son championnat au hand-volley. ترفض دعوة زميلك لبطولة الهاند بول وتقول. برافو. بي. Je dois aller chez le dentiste. يجب علي أن أذهب عند طبيب الأسنان. 24. Vous comparez l'escalade et le tennis, vous dit. تقارن بين التسلق والتنس وتقول. هندور على شكل المقارنة. برافو. بي. التسلق يكون أكثر خطورة من التنس. 25. Votre copain vous demande quel sport on pratique avec des gants. Vous lui dites. زميلك يسألك أي رياضة نمارسها بالجوانتي أو بالقفازات وأنت تقول له. برافو. لا بوكس الملاكمة. 26. Votre sœur n'est pas prête à aller avec vous au gymnase et vous allez être en retard. Vous lui dites. أختك لم تكن جاهزة للذهاب معك إلى صالة الألعاب وأنت ستتأخر وتقول لها. ديباشتوا أسرعي. خلي بالكوا جت كتير قبل كده في امتحانات. 27. Vous vous informez sur l'heure de l'entraînement. Vous dit. تستعلم عن وقت التدريب وتقول. برافو. سي. À quelle heure t'entraînes-tu؟ في أي ساعة تتدرب. 28. Pour dire à un copain le sport que vous pratiquez, vous dit. لكي تقول إلى صديقك الرياضة اللي انت بتمارسها تقول. برافو. سي. J'ai fait de l'équitation. أمارس ركوب الخيل. 29. Vous demandez à votre copain quel sport collectif il préfère. Il dit. بتسأل زميلك أي رياضة جماعية هو يفضل وهو يقول. برافو. le football كرة القدم. 30. Vous demandez à votre ami de venir chez vous. Il refuse. Il dit. تسأل أو تطلب من صديقك أن يأتي عندك وهو يرفض ويقول. برافو. Ça ne me dit rien. هذا لا يناسبني. 31. Vous demandez la permission de sortir le soir avec des amis. Vous dit. تطلب الإذن بأن تخرج في المساء مع أصحابك وتقول. Bravo. C'est. Je voudrais dîner avec mes amis au restaurant. أريد أن أتعشى مع أصحابي في المطعم. 32. Vous demandez à votre ami où il va pour faire du sport. Il vous répond. تسأل زميلك أين يذهب لكي يمارس الرياضة وهو يقول لك. طبعا كلوب النادي. 33. Vous vous informez sur l'équipe préférée de votre ami. Vous dit. تستعلم عن الفريق المفضل لصديقك وتقول. برافو. سي. Tu encourages quelle équipe. أي فريق تشجع. 34. Votre ami vous demande quel sport vous pratiquez. Vous dit. زميلك بيسألك أي رياضة أنت تمارس وأنت تقول. برافو.
j'aime la natation أحب السباحة. 35 vous demandez à votre ami sa passion sportive il dit تسأل صديقك عن هوايته الرياضية وهو يقول برافو j'aime la natation أحب السباحة. 36 vous décrivez la tenue d'un joueur de foot vous dit تصف زي لاعب كرة القدم وتقول برافو il porte un maillot et un short يرتدي مايو وشورت. 37 vous exprimez votre avis sur un match de foot vous dit تعبر رأيك عن مباراة كرة قدم وتقول برافو برافو à mon avis je le trouve super في رأيي أجدها رائعة. 38 l'entraîneur donne un conseil aux joueurs il dit المدرب يعطي نصيحة للاعبين ويقول entraînez-vous bien اتدربوا كويس. 39 votre ami vous demande combien de fois vous pratiquez votre sport préféré par semaine vous dit زميلك بيسألك كم عدد المرات اللي انت بتمارس فيها رياضتك المفضلة اسبوعيا وانت تقول برافو 3 jours 3 أيام. 40 vous demandez à votre ami où il va pour jouer au tennis il dit تسأل زميلك أين يذهب لكي يلعب التنس وهو يقول برافو بي au club إلى النادي. 41 ton ami te demande les équipements pour faire de tennis il dit زميلك بيسألك عن الأدوات لممارسة التنس وهو يقول برافو برافو que faut-il pour faire de tennis برافو ماذا يجب عليك لممارسة أو ماذا يلزمك لممارسة التنس. 42 tu demandes à un ami les caractéristiques de la natation il dit تسأل صديقك عن المميزات بتاعت السباحة وهو يقول برافو la natation c'est motivant السباحة إنها حماسية. 43 ton ami te demande le VTT c'est quoi tu dis زميلك بيسألك VTT لركوب الدراجات ماذا يعني وأنت تقول برافو c'est un sport extrême إنها رياضة خطيرة. 44 ton professeur te demande de présenter un slogan de sport tu dis مدرسك بيطلب منك أن تقدم شعار عن الرياضة وتقول برافو بي un esprit sain dans un corps اللي هو العقل السليم في الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم. 45 votre ami vous demande quel sport vous pratiquez vous dit زميلك بيسألك أي رياضة تمارس وأنت تقول برافو je fais du cyclisme أمارس ركوب الدراجات. 46 un ami vous parle de son sport préféré il dit صديق بيسألك عن الرياضة المفضلة وهو يقول برافو je préfère le judo. هنا فيها غلطة المفروض أنت تقول إن صديق بيسألك عن الرياضة المفضلة المفروض أنت تقول هنا ماشي إنه يقول أنا أفضل الجودو صححوها في الكتاب يا شباب. 47 ta mère te demande qui t'entraîne au ski tu dis مامتك بتسألك مين بيدرب اسكي وأنت تقول طبعا الاسكي
من الرياضات الخطيرة، والرياضات الخطيرة مش هينفع أقول انترينور، هقول مونيتور، ده مدرب للرياضات الخطيرة. 48 ton grand-père fait du sport pour tous les jours. tu dis جدك بيمارس الرياضة كل الأيام وانت بتقول سي il est hyper dynamique، هو دائم الحركة. 49 un ami vous demande ce qu'il fait pour faire du tennis. vous dit صديق بيسألك ما يلزم لممارسة التنس وأنت تقول برافو 2 raquettes et un pal، مضربين وكرة. 50 vous n'étiez pas en forme. vous dit لم تكن في كامل اللياقة وتقول برافو je suis fatigué، أنا مرهق. 51 vous encouragez votre frère à faire du sport. vous dit تشجع أخوك لممارسة الرياضة وتقول سي سوبر، هذا رائع. كده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. احنا كل محتوى حصة بنقسمه على 2 فيديو. وصلنا لصفحة رقم 71 من 61 ل 71. الواجب بتاع الفيديو ده كالآتي يا شباب، هيبقى من صفحة كتاب الواجب من صفحة 26 لصفحة 36. طبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل ما هو جديد، وتتلخبطوا. soyez attentifs، كونوا منتبهين يقظين. ده devoir voir جزء منه أخدنا من صفحة 26 ل 36. ألقاكم على خير إن شاء الله. انتظروا الفيديو القادم وهو جرامير وإيميلات الوحدة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.